याफानि जों दैखौ बुथुम याफानि जों बंगला लाबसलायनाय abani aglo जों लाबसलायनाय जोंनि former MP मोजां रेबती सारनो जतन कोइनाय तेइबेसा फानखे याबो लाबसलाय दङ जोंनि ऑडियंस रनो कोइनाय फानखे याबो करबि जों जतन खरसा के जोंना ओ माखरि याफानि जों बिसारानि बागै ताइजिनि नारबाय समाव तेइबेसा लाबसलायनि बागै जतन दङ जोंनि अशोक स्तंभ Hafan, Bangna, Mojan, because the Bomasani, Yagomi, or Gathan chatting Mashmani Bishite, Chapini Pantano, Changiri Vitago. Kaltayo, Sazago Abdi Yaglo, Chati Mashmani Yaglo, Koina Chini, Narva Shama, Chini Bumagra, Bir Bikram Kishore Manike Bahaduni, Maklivo, Kum, Yafanani Bag. Opening song Khalane. The Tripura Seat of Academy of Tribal Culture Day, which is Nairobi, Kukri, Romeo, 사간 Respected dignitaries, distinguished guests, elders, brothers and sisters, and my dear young friends, especially Chini students Phaijak or Phaimanjak Phaijak. It is a matter of great honor and privilege from me on behalf of Nokhayung and team to welcome you all to the commemoration of the 118th birth anniversary of Maharaja Bir Bikram Manike Bahadur, the modern architect of Tripura. Maharaja Bir Bikram was not merely a ruler, he was a visionary who understood the strength of a kingdom lies in its people, education, infrastructure, culture and institution. His progressive vision transformed Tripura and laid the foundation for the modern state as we see today, our state Tripura. His contribution to education, road, urban development, aviation, administration, and preservation of Tripura's rich culture heritage continue to inspire generations after generations. His vision was far ahead of his time. Responsibility is not only to celebrate his legacy, but also to carry forward his vision. At Nokhayung and Group, we believe that true tribute to our great Maharaj is to create opportunities for our people, particularly our indigenous communities, through sustainable development, entrepreneurship, traditional knowledge, handloom, handicraft, bamboo, sericulture, and cultural heritage. Ang hain tekisi sa kawbar busanay, जों बिसि ब्रुम नखायं एन्ड ग्रुपनि हयतेके जों महाराजा बीर बिक्रमनि आथाइमा सालनो पालायो ताइ जों ओ सालनो रोगै जों गोबांमा हस्टेलनि स्टुडेन्टस रगनो जों बरनो इनभाइट खालायो फायनाय सुदु परासुना दिगिया सुदोबया नरक कल्चरली बुइबाय नुनानि बा रसामु गान बाजना अमाहारानो एक्सपोजर मानथुं रिनाय जों एवरी इयर चाइतोगोते बो काहाम के ओ प्रोग्राम न खलाने बागै जों लास्ट टाइम हाखाय महाराजा बीर बिक्रम एक्सीलेंस अवार्ड नि रिखा सो ताकलायो बो ओ जेता प्रेजेंट स्टूडेंट्स रक तंनाय रक नरंनि परफॉर्मेंस नि हिसाबो
बा नेक्स्ट इयार नरनि रिजाल्ट नो नायै जागैनाय जों हायनो जों चिनि नखायंगन ग्रुपनि हयतेखे जों एक्सेलेन्सि एवार्ड जों हायनो रिफिनाय सो आमबागै যতন ন বেলাকে হামবাই নরক ফাইমা জামানি বাগৈ আই হোপ যতন তিনি সারিগো নরক সারামসা রিল্যাক্স নইনাই থ্রু দিস মিউজিক্যাল ইভেন্ট যতন রিল্যাক্স নইনাই চিনি মহারাজা বীর বিক্রম মানিকে বাহাদুরনি লেগেসি ন টেবো তলানানি তুইনাই খাও কগন তলান থাংলাইनो হইনাই সো উইথ দিস আং 2013 যখন একটা রাজনৈতিক দল আং জয়েনিং লিখা ডাইরেক্ট পলিটিক্স আং ফাইকা जों কয়েকজন ती प्रसारक जों वानसुक लाइखा जे आजराव जे सरकार दंगो बरक प्रत्येक बছর न महाराजा वीर विक्रम निजे जन्म सालना पालन खाइमानि बदले जों नुगो जे महाराजा रक राजा रक चिनि बरन थंका पড়াশোনা खाइलिया ओमाहा একটা प्रचार जों नुगो तो कन्ट्राडिक्शन आं लुगै दङ राजनीतिक कारणे राजनीतिर কক सानाय এবং महाराजा निजे जेटा समाजनि देशनि राज्यनि बागै खाइमानि आबोनो किन्तु केबो साया तो जों राजनीतिय बिसेसके आं जे दल हाबका जों आचक लाइखा आं तिनि अर साना मुसुंगो ब दल तंग आं साइमिया परीक्षित देबरमाहिनि खरकसा तंगमानि साउथ त्रिपुरानि ब साउथ जों चांदाथुमै महाराजानि मूर्ति जों गायनाय तो आफोरो आं बयस कम्फानो आं अकरारनि बुसांगो कायसा प्रस्ताव दिमा दङ ना जों हाइथलाय 2 लाख 3 लाख तिसाइ मानो आवबाय मूर्ति बनाय थुगुंगला बुयावनो गुरुत्व बरिगला बरं जों आवनो पलिटिकल इश्यू खालायनाय जे दिनो जों पावर फाइनाय जों फाइदि सरकारि भाबे छुटि मूर्ति इत्यादि एभरिथिं खायनाय आवहाय जों कायसा डिमान्ड नारनाय एवं आबनि परे नरलुखा ताबक सिनर मन्त्री दंगो जे चिनि अ इमान तिनि मुक्तांखा सरकारी भावे তিনি পালনখা এবং তিনি কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি থেকে বিভিন্ন স্কুল অফিস বন্ধ এবং কর্মচারীরা তিনি অমহাই প্রোগ্রাম ফাইমাখা স্টুডেন্টস অফ ফাইমাখা जों বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন ভাবে প্রোগ্রাম খলাই চিনি যে রাজা রাও বা অরাজা চিনি মহারাজা বীর বিক্রম তাও খলাইকে আলো তুইছিন চর্চা খাইমাখা তিনি ওরা একদম কিসিসা জরাও চিনি बिलु जमातिया जेबाबे काहाम कक सागा स्पेशली जरा इंग्लिश मीडियम नि कारण इंग्लिश ना ट्रांसलेट खलाइते वो खरा तखलाई सैनिया अब इंग्लिश भाइनो खरा तबो बो विशनरी तमो बिनि जे चिंता द्वारा वान्स एवरीथिंग आ जे कयेकटा लाइनो वार्ड न बसाइ थांगा जों जदि नुखा जों जदि वान्स काहिके जे महाराजा वीर विक्रम बाहाय बरक तमनि आं स्टूडेंट्स रंग सानाय नरक किसा पुरी दिन बिनि बई मानथगो টিআরআইও तंगनाय विभिन्न बई दোकान मानथगो जेखाने जा मानमानि ইউটিউব অনলাইন অনেক স্টাডি খাইনাय তাবো সুযোগ দंगो नरक किसा पुरी दिन अरा दा विद्युत किसु सावि थाका आबोना बादुय आं सानो मुसुगो ब खलाये एमन पुसो सामग्री आबोनि बागिना बनसो आधुनिक जुगनि आर्किटेक्ट हिसाबै ओ जे त्रिपुरा ताबु निजे त्रिपुरा नुबनि ओ मॉडर्न त्रिपुरा न फाउंडेशन दिना हिगे बनु जों नक तांगमानि आगे फाउंडेशन क्राक हिना नांगो तारपर से 5 तल ना 3 तल ना 2 तल नि नक तांगनाय अब डिपेंड खलायो तो फाउंडेशन जों रिक्लाम खासिनि महाराजा बो एमन एकजन व्यक्ति जेखाने थांगो सोरंगै फायो आपना एप्लाई खायो सिनि त्रिपुरा रायजो आं একটা উদাহরণ দিনাই ও যে उत्तर गेट থেকে महाराजगंज बाजार जों महाराजगंजनाव साधारण कयताम बाजार होनगो गुल बाजार मोटर स्टैंड पुराना मोटर स्टैंड থেকে गुल बाजारनि लामा और लामा फ्रांस पेरिस नि लामानो नुगै खाइमानि विद्यापत्तन महाराजा वीर विक्रम कॉलेज जेटा आ जागाव आ हाताइनो तियै विद्यापत्तन हिनै चिनि बागै माने एजुकेशन नि बागै ब आरो जागारिखा बिनि इमान किन्तु आ जागा मेडिकल থেকে শুরু খলাই সায়েন্স কমার্স এভরিথিং যত স্ট্রিম আরো পুরি রিজার্ভ তো আবা এটা ইমান তো মানে শিক্ষানি বাগে বজেমন খাইকা স্বাস্থ্যনি বাগে সাগা হসপিটাল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হসপিটাল তাইবো কমবা এবং জৌলুখা যে ব তাবুক যে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন হিনজাক মানে আফুরো যে সময়ও ইংরেজ রকসন্ন পরাধীন খলাইতনিও
আফুরব বিনি নাইদি जोंनो आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था जरा पॉलिटिकल साइंस नि जरा एडमिनिस्ट्रेशन नि जरा रगरा बुझिनाय आफुरु से ब म्युनिसिपल और खाना नि बगै पौरसभा रकमाहाय प्रशासन एकदम ग्रासरूट लेवल पर्यন্ত तेलांगा बगै बिनि चिंता धारा तो काजे और जेमन दा विद्युत शाखा जे चिनि राजाराव एमन बुखा काहाम फातानि बरफ फाइका जागा रिखा आ जागा थांगुइ चिंतामंखा राजनीतिक कारणे विभिन्न कारणे सामाजिक कारणे चिनि राजारावनि जेटा खाइ काहाम खाइबनि तिनि जे जों खोनाबो चिनि भारतनि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास हिमानि अर्थात भारत हानि जत प्रचारक बाय भारत सरकार बा राज्य सरकार जतनो समान खे नाइनाय चिनि राइट टू इक्वालिटी तो येदेबा समान अधिकार ताहले मानथाइबो समान नसन दिराना नाय অমত তিনি প্রধানমন্ত্রী শেষাও কিন্তু তিনি মহারাজা বুশের বছর আগে অকর্ণা সালাঙ্কা সবকা সাথ সবকা বিকাশ মানে মরিয়ম নগরনি চার্চ বুদ্ধ মন্দির গেদমিয়া মসজিদ থেকে শুরু খোলাইছেন তো হিন্দু তো চিনি দুর্গা বাড়ি থেকে শুরু খোলাই বহু মন্দির করি এক জায়গাও হিন্দু বুদ্ধ খ্রিস্টান মুসলিম যত না তুমি বত চলিখা বুখা কাহাম বুখা কোয়া আজ আগো চিনিও ত্রিপুরাজ্য তিনি যে শান্তি নিবয়া তঙ্গ আবো আ সময় থেকে ওয়ানসেস জার্মানি কিন্তু ফাতানি ফাই অনেক এমন থাকা পরিবর্তন যে তিনি সেন কাইসা কাইসা না হামজগি মালিয়া নাইসিলাই থাকা তো আপনি বাকি না যত কিছু রাজনৈতিক দল থাকে কাম খাইপানো যে কোনো জায়গা তংফানো চিনি ইতিহাস নসেন পুরিনা নাই এবং অনেক রাজা চিনি এই দেশ নিবাগে হা নিবাগে তাও কিছু খেলিয়া জগদীশ চন্দ্র বোস বহু অন্য জাতি নিবি মানব কিন্তু ভারত নি কেসা সাইন্টিস্ট ও সাইন্টিস্ট রে সুন বড় সাহায্য খাইয়ে তারপরে সব বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার মান্নাই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় পয়লা স্বীকৃতি নাই চিনি রাজা কাজে রাজবাড়িও যেমন লিটারেচার কালচার তাও চর্চা নিয়ে তো চিনি মহারাজা রগাবনি বাগে না বিশ্বনারী নিজাগো বড় কোচালনি ওয়ানসু বিমানো কোচালনি নন্ন বিমানো বড় ওয়ানসু বিমানো তো যেটা অনেক জাতির ছেয়ে দেওয়া আছে ভাই জাতি করে কিন্তু আসলে যদি কাহামকে দেখাইকে ত্রিপ্রাসা জাতি এবং ত্রিপ্রাসানি রাজার ভাই কোনো জাতি সে করি তো হাইনি বাগে না চল অ লাইবু মানো সং সিনা নানাই পুরিয়ানিকে চিনি অন নলেজ ফাইগলা आं बेसि जनानो लिया जतन हामबाय जों मा साम पुरन मा खालायनाय जतन मिलिलायै दै जों सिनि तिप्रासानि बागै जों जे खायदाय जों मा खायनाय बिशेष खायै तिनि जाराव स्टुडेन्टनि बागै आगेनि सरकारा कोनोदिनो वानसुबिया काहाम ताबुक सिनि सरकार फैमानि परे स्टुडेन्ट रंनो बाहाय गायै ओ रानसाकनि बसाबोदैनो सठिक जागायाव तलांनि बागै स्कुल कलेज इउनिभार्सिटी सिनि सरकार फैमानि परे अनेक কাহাম কাহাম ওয়ানসুবি তঙ্গো চিনি সরকার তিনি অনেক ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টনি বিসিং থেকে তিনি গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম খাইজাকা ও তিনি সুপার 100 স্কিম হনে কাইসা তিনি লঞ্চ খাইয়া সুপার 100 স্কিম মানে 100 জন চেরেরনো বাছাই খাইনাই 100 জন চেরেরনো বাছাই খাইমানি পরে কাহাম জাগাওত লাঙ্গৈ দিল্লি হাই জাগাওত লাঙ্গৈ কুচিং খাইনাই তংনানি চারানি ফাইনানি পরিনানি যত একদম ফ্রি 100 জনের চেরেরনো যদি না বছর जों জায়গা দিল্লি হাই জায়গা রাব কোচিং খাইম হাকায় 10 জন বছরলে নখনায় আইএস আইপিএস বড় বড় অফিসার কত কত মহারাচিনী ইমাম মহারাচিনী মহারাজ ইমাম তংমানি
ত্রিপ্রাসাদ ব্র্যান্ড করে গিয়া ত্রিপ্রাসাদ ব্র্যান্ড दङ কিন্তু সুযোগ সুবিধাनि माननानै अभाब जोंनायो तमक सिनि ত্রিপ্রাসাদ বসারनो सिनि बसारनो आगे कोनो दिनो स्मार्ट क्लास नि खोनाया तबक जों वान सुगुई प्रत्येक हस्टेलो स्मार्ट क्लास नि व्यवस्था खाइजागो तबक जारा एनजिओ रान खाइ दंनाय र बरनबो गभर्नमेंट जे फेसिलिटी मानो मरिनानै जों चाइतो गइतों जोंनि राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री যত যারা এনজিও চালানো রङ गभर्नमेंट जे फेसिलिटी माने যত रिनानि बागै जों चाइतो गइतों ते दिल्ली हाय जागावो बुरि रग 100 जन चला रग 100 जन जों हस्टेल खाइनाय जागानि व्यवस्थाखौ खाइजाका बसकाङो सिनि बसाबोतै दिल्लीआव पढ़ाशोना खारिनायनि बागै चलानि 100 जना बोरैनि 100 जना जोंनि राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकारनाव सैका आंबो सैका दिल्लीनि लेफ्टिनेंट गवर्नर बबाय मालायो या सिनि ত্রিপ্রাসাদ जों ताङै आगो माया जों ताङै बुमै बाक्सा आईएएस आईपीएस ngै माया ताङै अफिसार कट ngै माया आं पुजोखौ सायखनानै परे बसावो नरमनि स्टुडेन्ट अगमाय तुयै आनि बांग्लो फायो टी पार्टी खाइनाय ते नरमनि बागै जागा व्यवस्था खाइनाय बहले कब्रिका आगामी दिनाव जों যদি সঠিকভাবে जों যদি आनि बसाबती रङ जों সঠিকভাবে জায়গা যদি প্রসরি মাগাকাय सिनि जे महाराजनि इमान तंगमानि ओ इमान आफुर्न जों पुरननाय लेखापড়া सिमिसे सिनि जातिमा आगु बितलांमानो তিনি যারা ও যারা স্টুডেন্ট তমাইর যদিও যত ত্রিপ্রাসাদ যদিও আইএএস আইপিএস ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এসডিএম বিডিও যত অফিসার তমাগায় কে বচিনি জাতিন ঠকগৈ মাইয়া লেখাপড়া সোलोंमा सोलोंनाय प्रथम শিক্ষিত মাংনাय শিক্ষিত মতন বরং মাংনাय শিক্ষিত অংফোরা চিনি দফানো মাসিনি নাই শিক্ষিত অংফোরা বুখানো মাসিনি নাই তাকো বুখানো মাসিনি নাই তারপরেছে जों শিক্ষিত হিন্দা নাই কিন্তু অনেক শিক্ষিত দङ নিজে সাইসুম সিমিছে হামজাগতে কেমন হামজাগিয়া দফানো হামজাগিয়া জাতিनो হামজাগিয়া बुमा बुखना हामजागिया डाक्टार थाखाय इन्जिनियार थाखाय बुमा बुखना सार्भे होनाय दङ चिनि दफावो जों बरंनि मतन बरं मांनाय शिक्षित मतन शिक्षित मांनाय যখন निनि दफानो नों जदि हेल्प फैगाकाय दफानि कक चिन्ता थाखाय आप्रोसे नों बरंनाय बसकांगो चिनि जे तेबसों चिनि महाराजनि कक थमानो मापिनाय चिनि महाराजनि जे इमान तंगमानि मनसों याग बा यागमु जों पुरान मा खालायनाय जों ताखुक बुखुक दफा वालायायै राजनीतिज्ञ तलायायै जों आगे नुखा जों चेराय फ्रु जे सबो राजनीति खायदि किन्तु सारिक लाइके थांचाङायो कुनो ताबुनि हागाबा तफा तफ्रुबो ओंबा पुखुरो बिस्रुओ नक तफ्रुबो मुतैलाया राजनीति मुंसे तलाया ताबु उंगा राजनीति तथंगा बायका जों दफानो मा सिनिनाय जातिनो मा सिनिनाय थानसाखै मा सोलिनाय जों दफा बाय दफा ताफुक बाय ताफुक मा हामजाबायनाय हामजांनाय बिसिं दिखायो चिनि त्रिपुरानो जों तेबा आगोग्रितलांनाय महाराजनि जे इमान तंगमानि जों तेबा आगोग्रितलांनाय एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा विकसितबो खायनाय कक सावैनो आनि कग्रनो मुथाका जतनो खुलुमका जतनो हामबाय।